میں تعلیم ہاں جی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ مدینہ عربک بک 1، اس کا فرسٹ لیسن الدرس الاول پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ الدرسو کیا ہے، اس کے سلسلے میں بات کر لیتے ہیں۔ درسن، اس میں اصل جو حرف ہیں، لیٹر ہیں، وہ 3 ہیں: دال، را، سین۔ اس کو جب بغیر الف لام، جو الف لام شروع میں لگا ہوا ہے اس کے بغیر پڑھیں گے تو درسن، کیا پڑھیں گے؟ درسن۔ اور الف لام لگائیں گے تو الدرسو۔ اور یہ الاولو، اس میں اولو یہی کلمہ مین ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے پہلا۔ الدرس الاولو، پہلا سبق، فرسٹ لیسن۔ تو یہ الف لام کیوں آیا ہے، اس کی بحث آگے پڑھیں گے۔ ابھی اس کے اندر جس کلمے کے سلسلے میں بات کی گئی ہے وہ والا کلمہ یہاں پر ہے، یہ کلمہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو کیا پڑھیں گے، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی بتا پائیں گے؟ حاذا، ہاضا ہے نا، اس کو پڑھیں گے یہ ہاضا۔ ایک ہاں، ہاضا کا معنی ہوتا ہے یہ، ہاضا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ کل ہم لوگ کیا پڑھے تھے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف، ہے نا۔ اب یہ ہاضا کو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے۔ اسم کا معنی کیا پڑھے تھے ہم لوگ کہ کوئی بھی ایسا کلمہ جس کا معنی سمجھ میں آئے، زمانہ اس میں نہ سمجھا جائے تو وہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل کے تعلق سے کیا پڑھے تھے کہ اس میں معنی اور زمانہ دونوں چیزیں سمجھ میں آئیں۔ اور حرف کے تعلق سے ہم کیا پڑھے تھے کہ جب دوسرے کلمے سے جب تک نہ ملے تب تک اس کا پورا معنی سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں تھی۔ اب یہاں پر جی حاضا، حاضا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ اب یہ ان تینوں کلمات میں سے کیا ہے، اس میں فعل ہے کہ حرف ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بھائی بتائیں۔ حرف ہے، یہ حرف حرف هذا حرف ہے۔ حرف نہیں 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 نہیں، یہ حرف نہیں ہے، یہ یہ کیا ہے؟ اسم اسم۔ اسم اب دیکھیں، یہ اسم ہے، اسم کی بھی کئی ساری قسمیں ہیں، ہے نا۔ جیسے ایک ہوتا ہے اسمی صفت، اچھائی بیان کرنا، جیسے جید منا اچھا، جمیل منا خوبصورت۔ تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو اچھائی کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذموم مطلب ہوتا ہے برا، ہے نا۔ اور کبھی مانا ہوتا ہے ڈرٹی یعنی کہ گندا۔ تو یہ کلمات ایسے ہیں جو صفت بیان کرتے ہیں۔ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو یہ بتا دیں کہ یہ بندہ کام کرنے والا ہے، جیسے قاتل منع قتل کرنے والا، یہ بھی اسم ہے۔ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو کسی کا نام ہوتے ہیں، جیسے زید، حامد، ساجد، ہے نا، یہ انسانوں کے نام ہیں۔ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو ایسی عام چیزوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے دیوار، کیا بولے، جیدار، جیدار کا معنی ہوتا ہے دیوار۔ ملعقۃ، اس کا معنی ہوتا ہے چمچا یا پھر چمچی۔ قدرن، اس کا معنی ہوتا ہے ہانڈی، ہے نا۔ تو یہ چیزوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے ایک ہے حاضا۔ حاضا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ تو اس کا پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ معنی کیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے نا، یہ وہ، یہ الفاظ جب ہم بولتے ہیں تو کیا کبھی کوئی بندہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے وہ اشارہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کبھی ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، کبھی آنکھ سے اشارہ کرتا ہے نا، کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے۔ معلوم ہے یہ چیز؟ جی جیسے کیا بولتے ہیں، ٹیبل پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو جب آپ کسی کو یہ کہیں گے، کسی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو جب یہ کلمہ آپ زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا آپ اپنے جسم کے کسی حصے سے، چاہے ہاتھ سے یا کسی حصے سے، اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور عام طور پر اشارہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم ابھی اردو میں سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے جی آپ کرتے نے ہیں۔ کسی چیز کے تعلق سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو یا تو آپ
ہاتھ سے اشارہ کریں گے یا تو آنکھ سے اشارہ کریں گے، اس کی طرف دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. مطلب کہ جب آپ یہ لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اشارہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی جی شیخ. ہے ہوتا نا؟ ہے جی، ہوتا ہے ابھی جی. یہاں پر سمجھ لیجئے کہ 4-5 چیزیں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں. آپ کسی کو بتائیں گے کہ یہ چیز اٹھاؤ، یہ چیز اٹھاؤ، اور اشارہ نہ کریں. آپ کسی بھی چیز سے، نہ ہاتھ سے نہ آنکھ سے، کسی بھی چیز سے اشارہ نہ کریں. سامنے والا بندہ آپ کی بات کو سمجھ پائے گا؟ جی نہیں شیخ. وہ مکمل نہیں، وہ جو جملہ تو سمجھ جائے گا لیکن کیا اٹھانا ہے چیز نہیں سمجھ پائے گا نا. جی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں اشارہ. یہ حاضہ کیا ہے؟ اشارہ. اس اسم و میں اشارہ. 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 ایسا اسم جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے. ایسا اسم جس کے ذریعے سے اشارہ کیا. اشارہ اشارہ کیا کیا جائے. جائے. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ اس میں اشارہ کتنے ہوتے ہیں؟ تو یہ تقریباً 5-6، یہ جو زیادہ یوز ہونے والے ہوتے ہیں وہ 5-6 ہیں. جیسے حاضہ ہے، حاضی ہے، ذالے کا ہے، اور تل کا ہے، اور اولائے کا، اور ہا اولائے. یہ 6 اس میں اشارہ ایسے ہیں جو زیادہ یوز ہوتے ہیں. ان 6 میں سے یہ پہلا ہے حاضہ. پہلا کیا ہے؟ حاضہ. ہاذا. حاضہ کا معنی ہوتا ہے یہ. اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ حاضہ کون سے کلمے کے لیے یوز ہوگا. کیا ہم ہر کسی کے لیے حاضہ یوز کر سکتے ہیں؟ تو اس کے کچھ قواعد ہیں. حاضہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے واحد کے لیے. واحد جانتے ہیں؟ واحد. ایک. واحد. ایک چیز. واحد معنی ایک. ایک ایک. کے لیے نا، ایک چیز کے ایک. لیے. ایک. ہاں، واحد کے لیے. اور اس میں اشارہ 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو قریب چیز ہو اس کی طرف اشارہ کیا جائے، ایک تو جو دور چیز ہو اس کی طرف اشارہ کیا جائے. اور حاضہ یہ قریب کے لیے کہ دور کے لیے؟ قریب کے آپ لیے. لوگ ہاذا میننگ قریب کو کے دیکھ لیے. کر کے بتائیں. ہاذا ہاں، قریب کے لیے ہوئے حاضہ گا. کے لیے. تو ابھی حاضہ کے سلسلے میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ پہلے نمبر پہ تو حاضہ اس میں اشارہ ہے، اور واحد اور قریب کے لیے. کس کے لیے ہے؟ واحد اور قریب کے لیے. واحد اور قریب کے لیے. قریب کے لیے. قریب کے لیے. اس میں ایک تیسری چیز اور سمجھنا ہے. ایک تیسری چیز اور سمجھنا ہے کہ یہ مذکر کے لیے. مذکر مانا میسکولین. مذکر مانا میسکولین. میل. میسکولین. فیمیل کے لیے میل. یہ یوز نہیں ہوگا، مین کے لیے یوز ہوگا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں میل. جو وہ بذات خود مذکر یا مؤنث نہیں ہوتی. ان کے لیے جو ورڈ، جو کلمہ استعمال ہوتا ہے، گرامر کے اعتبار سے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ یہ کہ یہ کلمہ مذکر ہے، وہ چیز نہیں بلکہ وہ کلمہ، وہ ورڈ جو دوسری چیز کا معنی، کسی چیز کے معنی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث. یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں بیتن. بیتن. اب یہ حاضہ بیتن یہ تو ایک الگ جملہ ہو گیا، لیکن بیتن کیا ہے؟ تو بیتن کا معنی ہوتا ہے گھر. بیتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسم ہوا. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ اسم مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو آپ کو ایک ٹائم کے لیے تو ایسا لگے گا کہ گھر یہ مذکر مؤنث کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. حقیقت میں دیکھا جائے گھر جو ہے یہ مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہم صرف اس ورڈ کو دیکھیں گے، اس کے میننگ کو نہیں دیکھیں گے. ورڈ دیکھیں گے کہ یہ جو بیتن استعمال ہوا ہے گھر کے لیے، عربی کا جو لفظ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اس کے لیے اصول بنائے گئے ہیں. کیا بنائے گئے ہیں؟ اصول. اصول. ان اصولوں میں سے ہم کو پہلا اصول یاد رکھنا ہے، پہلا قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جس بھی کلمے کے آخر میں گولتا ہو، جس بھی کلمے کے آخر میں گولتا ہو، تو اس کلمے کو ہم کیا کہیں گے؟ مؤنث. کیا کہیں گے؟ مؤنث.
मुअन्नस। यहाँ पर ता की दो किस्में, एक है गोल ता और एक है लंबा ता। एक है गोल ता और एक है लंबा ता। ये गोल ता जो है ये मुअन्नस की अलामत है, और ये लंबा ता मुअन्नस की अलामत नहीं है। ये वाला ता जहाँ होगा तो इस ता को देख करके हम कभी नहीं कहेंगे कि ये मुअन्नस है। लेकिन ये गोल ता कहीं पर होगा तो हम इसको देख करके क्या कहेंगे कि ये मुअन्नस है। इसकी मिसाल देख लेते हैं। गोल ता की मिसाल यहाँ कहीं देखते हैं। एक आवाज नहीं आ रही। अभी मैं चुप हूँ थोड़ी देर के लिए। गोलता की मिसाल हम देखने जा रहे हैं, इधर कहीं गोलता की मिसाल होगी। हाँ यहाँ पर देखिए। अच्छा इसमें नहीं है। हाँ यहाँ पर देखिए, अस्साअतो। अस्साअतो कलिमा नजर आ रहा है, इधर ये वाला कलिमा। जी। यहाँ पर ये एक कलिमा यहाँ पर है, आमीनतो। इन दो कलिमों का आखिर में क्या है, गोलता है कि नहीं है। फिर एक यहाँ पर कलिमा अल अस्इलतो, अल आतियते। ये कलिमात कुछ ऐसे हैं जिनके आखिर में गोलता है। अब ये गोलता की वजह से ये कलिमात क्या कहलाएंगे, मुअन्नस कहलाएंगे। मुअन्नस। लेकिन जो हम यहाँ पर ये लेसन पढ़ रहे हैं, इसमें कहीं पर भी हमको गोलता नजर नहीं आएगी, तो ऐसे कलीमों को हम क्या कहेंगे, मुजक्कर। क्या कहेंगे, मुज़क्कर। 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 मुजक्कर। तो ये हाजा जो है ये मुजक्कर के लिए होगा। हम कलीमे को देखेंगे उसके आखिर में गोलता है कि नहीं है। गोलता नहीं होगी तो हाजा यूज करेंगे, और गोलता होगी तो हाजे ही। हाजे ही की बहस आगे आएगी। अभी आप लोगों को सिर्फ हाजा याद रखना है। का माना क्या होगा, हाजा ये। और बैतुन, बैतुन का माना क्या है, घर। 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 तो यहाँ पर ये तनवीन जो नजर आ रही है ना, तनवीन का माना दो जबर दो जेर और दो पेश, इसको क्या कहते हैं, तनवीन। क्या कहते हैं, तनवीन। 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 ऐसे तनवीन है ना, अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऐसे तनवीन। वीन। तनवीन का माना क्या होता है, दो जबर दो जेर और दो पेश। यहाँ पर दो पेश है कि नहीं है। जी। तो इस तनवीन का माना हम लेंगे है। क्या लेंगे, है। अंग्रेजी में इसका माना लेंगे तो इज। क्या लेंगे, इज। इज है ना। अंग्रेजी में इसका माना ये वाला लेंगे। हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस। हाउस। दिस इज अ हाउस, ये हाउस। एक घर है ना, है। है। तो ये है है। तनवीन से लेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना है कि हमेशा तनवीन से है का तर्जमा नहीं लिया जाएगा। है के लिए अरबी में कोई खास वर्ड है नहीं। ये जो है हम उर्दू में यूज करते हैं ना जुमला बनाने के लिए, जी। तो इसके लिए अरबी के अंदर कोई खास वर्ड है नहीं। उसको सिर्फ हम मफहूम से लेंगे। किससे लेंगे, मफहूम से। मफहूम से। लेकिन कभी कभार इस तरह के सीधे और आसान जुमले हों तो वहां पर तनवीन से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो जुमला है ये मुफीदा जुमला है। मुफीदा मतलब पूरा फायदा देने वाला है, इसका पूरा माना समझ में आएगा। हाजा बैतुन, ये एक घर है। ये एक घर है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। जी शेख। चलिए अभी आप इसका तर्जमा करेंगे। हाजा मस्जिदुन, क्या माना होगा, ये एक मस्जिद है। ये एक मस्जिद है। ये एक मस्जिद है। हाजा बाबुन, ये एक दरवाजा है। हाँ ये एक दरवाजा है। हाजा किताबुन, ये एक किताब है। ये एक किताब है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। ये एक पेन है। ये एक कलम है ना, है। या ये एक पेन है। हाजा मिफ्ताहुन,
ये एक चाबी है। ये एक चाबी ये है। एक चाबी है। हाजा मकतबुन, ये एक टेबल है। ये एक टेबल है। हाजा सरीरुन, ये एक बेड है। ये एक बेड है ना, चारपाई या बेड जो भी कहें इसको, चलेगा ना। चलिए, तो ये जुमला आप लोगों को समझ में आ गया? जी। इसमें कोई दिक्कत है? जी नहीं शेख। हाँ, तो ये अपना आज का पहला लेसन रहेगा। अभी हमें क्या करना है कि ये वाले लेसन को प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए आप लोग रेज हैंड करेंगे ना, सबको प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही रहेगा, ये एक पेज। हाजा को समझना है। तो हाजा क्या है? इसमें। हाजा इसमो इसमें है ना। इशारा। इसमो हाँ, इशारा। इस्मो इशारा। अरबी में इसमें कहेंगे तो इशारा। इस्मो इशारा, और उर्दू में कहेंगे तो इसमें इशारा। इसमें इशारा कैसे इसमें लिखेंगे? इशारा। इसमें इशारा लिखेंगे ऐसे, इस्म फिर इशारा। अब उर्दू का एक कायदा है कि जब दो कलिमात इस तरह लिखे जाएं और उसमें इजाफत का माना हो, यानी का के की का माना हो, तो पहले कलिमे को कसरा दे देते हैं। और अरबी का कायदा क्या है कि पहले कलिमे को पेश दे देते हैं। अगर हम इसको इस्मो इशारा पढ़ेंगे तो ये अरबी जुमला हो जाएगा, और अगर इसको इसमें इशारा पढ़ेंगे तो ये, उर्दू। गरचे दोनों वर्ड उर्दू अरबी हो हैं गया। लेकिन उर्दू का तरीका हो जाएगा। किसका तरीका हो जाएगा? उर्दू का। उर्दू का है ना। तो हाजा हम्म। इसमें इशारा है। और इसमें ये इशारा। किसके लिए यूज होता है? करीब के लिए कि दूर के लिए? करीब के लिए। करीब के लिए यूज होता है। मुजक्कर के लिए कि मुअन्नस के लिए? मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए यूज होता है ना। अब वो इसके जरिए, यानी ये वाला कलीमा जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या इसके साथ हम अपने बदन के किसी पार्ट से इशारा करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। जरूर करेंगे ना। इसीलिए जरूर इनको क्या करेंगे। कहा जाता है? इसमें इशारा कहा इसमें जाता है। क्या इशारा। कहा जाता है? इसमें इशारा। इसमें इशारा। इसमें इशारा। और ये इसमें इशारा जितने भी होते हैं सब मारिफा होते हैं। मारिफा मतलब पहचानी हुई चीज। मारिफा का माना क्या होता है? पहचानी हुई चीज। पहचानी हुई पहचानी चीज। हुई चीज, ये मारिफा होते हैं। कैसे मारिफा होते हैं? जैसे हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो वो चीज खास हो जाती है। वो चीज क्या हो जाती है? खास हो खास। जाती खास हो जाती है ना। इसलिए इसमें इशारा हमेशा मारिफा होते हैं। चलिए, अब इसके लिए एक्सरसाइज में हम वर्कशीट देखते हैं। उसमें हम लोगों को बहुत चीजें क्लियर क्लियर हो जाएंगी। है। अब यहाँ तक रिकॉर्ड बंद कर देते हैं, ठीक है।